السلام علیکم بچوں، ہمارا باب اول چل رہا تھا القرآن الکریم، تو اس میں حفظ قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے ہم اس کا جیم جز حفظ و ترجمہ یہ شروع کریں گے۔ تو اس میں پہلے آیت الکرسی ہے، تو آج ہم ہاف آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا لفظی ترجمہ بھی امتحان میں سنا جائے گا اور با محاورہ ترجمہ بھی سنا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے یہاں تک سفارش کر سکے گا، یہاں سے یہاں تک اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو پہلے اس کا دیکھ لو، با محاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کتاب پہ۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ تو یہاں تک ترجمہ ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی دیا آپ کے لیے۔ اللہ تعالی، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، تو یہاں پہ نہیں رہ گیا تو آپ وہ ایڈ کر لینا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہوا اس کے سوا، الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے، سیناتن اونگ، ولا اور نہ ہی نوم نیند آتی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما اس کا مطلب ہوتا ہے جو، فی کا مطلب میں، السماواتی آسمان، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب جو، فی الارض زمین میں، فی کا مطلب میں، الارض کا مطلب زمین، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس روز قیامت، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر۔ تو بچوں یہ لفظی ترجمہ آپ کے لیے لکھ دیا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کی بہت ہی اعلیٰ صفات بیان ہوئی ہیں۔ دیکھ لو پہلا جملہ جو تھا، اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج لوگوں نے معبود تو بنا لیے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے معبود تو بنا لیے، لیکن معبود برحق جو سچا معبود ہے، وہ حقیقی جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی زندہ، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، مطلب ازل سے ابد تک رہیں گے۔ ہم انسانوں کی زندگی یا ہم انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ القیوم ہمیشہ رہنے والا،
ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना नींद। ऊँग और नींद में फ़र्क ये है कि जो नींद होती है उसमें बंदे को कुछ पता नहीं चलता, वो उसको अपनी हालत का भी पता नहीं होता। लेकिन जो ऊँग होती है उसमें बंदे को किसी हद तक होशो हवास बंदे के बाकी रहते हैं, किसी हद तक बंदे की जो सोच विचार है वो बाकी रहती है। मिसाल के तौर पर जो लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, उस हालत में किसी हद तक बंदे के होशो हवास कायम रहते हैं, तो इसको हम ऊँग कह सकते हैं। और जो पूरी तरह लेट के सोया जाए जिसमें बंदे के होशो हवास कायम नहीं रहते, उसको नींद कहते हैं। तो अल्लाह ताला को ना तो नींद आती है ना ही ऊँग। तो ये देख लो, ये क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात चलाना है, और हम अगर छोटा सा निज़ाम चला रहे हैं और अगर हमें वो काम करते नींद आ जाए तो वो काम बिगड़ जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चलाना है, तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ऊँग और नींद से पाक ज़ात है, उसको उस ज़ात को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे जिस्म थक जाते हैं तो आराम के लिए ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात थकने वाली ज़ात नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। क्या मतलब जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आता है, फ़िज़ा में नज़र आता है या ऊपर आसमानों में नज़र आता है, वो सब का सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। तो कोई चीज़ किसी और की पैदा करदा नहीं है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ, कौन है जो सिफारिश करे, इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर। मतलब रोज़े क़यामत सिफारिश तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, जब इजाज़त मिलेगी तब जाके वो अल्लाह ताला की सामने अपनी उम्मत की या इंसानियत की सिफारिश कर सकेंगे। अपनी मर्ज़ी से सिफारिश नबी भी अल्लाह ताला की ज़ात के सामने नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा बहुत आला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है बहुत अरफा है, उनका मुकाम बहुत आला है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के मुकाम के आगे नबी के मुकाम की ये हैसियत नहीं है कि वो नबी का मुकाम अल्लाह ताला की ज़ात के मुकाम से बढ़ जाए। अल्लाह ताला का मुकाम सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, और उसके बाद दूसरे अम्बिया का मुकाम, उसके बाद सहाबा का मुकाम। तो ये कुछ इस तरह से तरतीब है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिफारिश करेंगे वो अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ करेंगे। अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर नबी भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकेगा। तो जब एक नबी अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर इंसानियत की सिफारिश नहीं कर सकेंगे, तो फिर आजकल लोग जिनको कादर मुतलक समझते हैं कि वो भाई अल्लाह ताला की ज़ात से भी बड़े हुए हैं, उन्होंने फ़रिश्तों से फ़लाँ चीज़ खींच के उनको बख्श दिया, तो ये बहरहाल सारी की सारी झूठी मन गढ़ंत बातें हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात ताकतवर नहीं, और अल्लाह ताला के निज़ाम में कोई ज़ात खलल नहीं डाल सकती। इंसान जो भी है, वो पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों या कोई और हों, वो सब के सब अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद थे। वो इतने नेक बंदे थे, लेकिन हमने आज उनके ज़िम्मे क्या क्या गुनाह डाल दिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।